kanaaf Abrahaam waaqayyo isa kana jedheera waaqayyo isa kana fedheera kanaaf isa tunaaf kenne jedhe kenna isarraa argadheera bara dullumaa keessa kan ittiin ijoolleedhaan mucaadhaan na eebbise waaqayyoodha kan inni naaf kenne nan kennaafii jedhe sirna qulqulleessaa irratti luboonni wangeela gaafa warraa fuudhan maal jedhu wangeelli gaafa dubbifamu ዛፎይ ከኒ አፎይ ኩካ የሰጠኸኝን ሰጠው ኢሳቲን አፍላት ማል ሲጎዴ ዴብሴ ማል ሲጎዴ ሲላዴ ይጅ ኢሳ ሲራቲ ፎዴ ኢሳቲን አፍላት ኢሰሞ ዴብሴን ሲላዳ ጅዲ ሰባዋ ቀዮ ገረመን ክርስቲያና ዱፍኔ ፋርፈና እና ዴስኑ ገለተ እና ዴስኑ ገለተ ሰነ ፋርፈና ሰነ ኬና ሰነ ኤኙራ አርገኔ ቆቀ ኬኛ ከኑ ቅንዴሰ ኤኙዳ akka faarfannu kan nu gargaare eenyudha galanni fulfinni maqaa isaa dhaafaata hundumtu kan waaqayyoodha kan waaqayyo irraatiin fudhatiin tokko hin jiru yoo sirna qulqulleessaa raawwanne yoo tajaajille yoommoo maallaqaan mana kiristaanaa deeggarre waan barbaanne yoo hojjenneyyuu hundumtiyyuu eenyurraa kan fudhannedha eenyurraa kan argannedha waaqayyo irraati kan argannedha ከኛ የሆነ ምንም የለም የተቀበልነውን እግዚአብሔር የሰጠንን እርሱን መልሰን ለእግዚአብሔር እንሰጣለን እኛ ራሳችን የማንን የእግዚአብሔር ነን ከኛ የሆነ አንዳች ነገር የለም በመቅደሱ አገልግሎት ቢሆን በሚሰዋው አገልግሎት ቢሆን ከእግዚአብሔር የተቀበልነውን ለእግዚአብሔር እናቀብላለን ሲቱን አፍላቴ ሙጫ ከነ ሲራቲን አርገዴ ከናፍ ቶሌጀዴ አብርሃም ሙጫሳ በሪዳን ካሴ ይሳቂን ኢጆሌ ወሮተ ሰው ኢሰብረ ሆጀተን ለመቀበቴ ቁራኒ ፈለጤ ኒቆጴሴ ጀደ ቁራን ፈለጤ ቆጴሴ ኢጆሌ ባቺሴ ሐሬት ፈ እምዴ ምናይዴ ሙጫዳም ኒዴ ምናይዴ ዋቀዮን ገለቴሲና ኤሰዴ ምናይዴ ኒባና ዋቀዮን ገለቴሲና ህንዴ ምነት እንጀሪ ሙጫሳ ዮካን ኢልምሳ ይሳቅ ኢጆሌሳ ወሮቴ ገርጋራን ሆጀቶ ተሳ ወሊን ተኤ አብርሃም ዱካ ቦኤ ጉያ ሰዲ ኤገዴመኒ ቦዴ አብርሃም ቱሉ ሞሪያ ጀደ ሙሰና ፈገኝራቲ ኒ ኢላሌ ጀደ ፈገኝራ ኢላሌ አከስ ጀዴኒ ወረሰው ጂን ዴመን ኢጆሌ ደርገጎን ለማንሰና ኢሲን ሐሬ ወሊን አስቱራ ጀዴ አናፊ ኢልሚኮ ገሩ gara turlutti orbaane waaqeffannaa goone saganne waaqayyoon galateessine hin deebinaa jedheeni eenyuun galateessine garuu garam deemaa jira eessa deemaa Abrahaam mucaasaa maal gochuufi አርሳ ጎቹፊ ገለተ ገልችኔ hindeebina waaqayyoodhaaf isa malu taasifne hindeebina isin asuma turatti injiri mucaasa yisaaqin immoo qoraan ittiin aarsaan dhiyaatu sana baachise ofiisaadha albeefi abidda qabe gara tullu mooriyaa sana hindeemanii jedha utuma deemaaran gidduutti yisaaq mucaannisaa akkas jedheeni yaa abbaa koo jedhe Abrahaamin waame Abrahaamis abeet ilma koo jedheeni silaayre qoraanani baadheera atis abiddaa fi albee qabatteetta hoolichi aarsaa garam jira jedhe eenyutu aarsaa ta'uuf deemaara eenyudha inni hoo maal jedhe gaafate hoolichi aarsaa garam jira jedhe አባቴ ሆይ ያለ አብርሃም ልጁ ይስሐቅን ልቡ ጨክኖ እግዚአብሔር አንተ አልክ ይሆናል እግዚአብሔር ካለ ምንም ይተዋል እግዚአብሔር እሺ ምንም ይተዋል ነፍሳችንን ቢሆን እንተዋለን ለእግዚአብሔር አብርሃም ከእግዚአብሔር የተቀበለው ልጁ ነው ይወደዋል ግን ደግሞ እግዚአብሔር አለ ግን ደግሞ እግዚአብሔር ጠየቀ ልቡ ያዘነ አብርሃም ልጁ ይስሐቅን መስዋዕቱ ላይ የሚቀጠልበት እንጨት ልጁ ይስሐቅን አሸክሞት ወደ ተራራው ሄደ ልጁ ይስሐቅ አባቴ ሆይ አለ አብርሃም አቤት ልጄ ሲለው እሳቱ ይሄውና ቢላዋውም ይሄውና እንጨቱም ደግሞ ይሄው አለ የመስዋዕቱ በግስ ወዴት ነው አለ የታለ የመስዋዕቱ በግ መስዋዕት የሚደረገው የሚቀርበው በግ የታለ አለ አያውቅም እርሱ መስዋዕት እንደሆነ ሊሰዋ እንደሆነ አያውቅም የመስዋዕቱ በግ ወዴት አለ ብሎ ጠየቀ ሆሊቺ አርሳ ገረም ጅራ ለጋፈቴ አብርሃም ኦብሳን ጉተሜ ዋቀዮ ይሰቆሬ ጀዳ ቆርማት ጭማደ እንኩን ጭማደ ሞጭማም ተሰዋው ቀዮ ኢልልፋታ ኢልመከሰ ሊተቶክቻ በረዱሉማ ከስ አርገተን ሳራን ኢልመሸ ከነ ጋፋ አርገቱ ወጋንሸ ዴሜ ዱሎም ተጅርቲ ገሩ በረዱሉማ ከነ ሙጫቶ ኮን ኤቢሆመኒ ኢሰቶክቻ ከነ ገሩ አርሳ ጎዳና ዴሳይደ ዋቀዮ እንደንዳሞ እንደንዶ ቶልጀ ዲ አብርሃም ከሲሳቶ ገዱ አን አብርሃም ገራነኛታ
እንገደሞ itti dhagahamuun dhagahamu abdii irraa qaba mucaan kun naaf baay'ate abdii qaba garuu waaqayyo gaafate saba waaqayyo abbaa amma barbaanne yoo jaallanne amma barbaanne yoo barbaanne yoo garuu waaqayyo jennaan hin taamu hin ta'u waaqayyoodhaaf hin kennamu bakka situ gaafate waaqayyo jedhee mucaa isaa qabatee deeme garuu mucaan isaa dubbiidhaan isa cinqee meerreettiin jedhe hoolichi aarsaa meetii jedhee isa gaafate Abrahaam keessi isaa hin gaddeem gaafa mucaan isaa hoolichi aarsaadhaaf ta'u gara meettiin jedhu waaqayyo ni qopheessaa jedheeni waaqayyo maal jedha eenyu ni qopheessaa Abrahaam amantii qaba waaqayyo lafa inni waaqolii tolfamaa waaqessuurraati isa waamee ofiisaadhaaf adda isa baaseera eebbaan isa guutuudhaaf adda isa baaseera waaqayyotti ni amana Abrahaam mucaan isaa eessadhaa hoolaan aarsaadhaaf ta'u eessa dhedhee gaafa isa gaafatu sidhaa hoolaan aarsaa hin jenneeni jedheeniira sidhaa hoolaan aarsaa situ qalamuudhaaf jira hin jenneeni waaqayyo ni qopheessaa eenyu ni qopheessaa rakkina keessa yoo jiraattan hir'ina keessa yoo jiraattan eenyu ni qopheessa waaqayyo ni qopheessa yoo ijoollee dhabdanii ijoollee argachuudhaaf dhamaatan eenyu ni qopheessa eenyu ijoolleedhaan nama eebbisa waaqayyo godoon keessan yoo hir'ate godoo keessan hir'ate eenyu ni guuta waaqayyo ni qopheessa jedhe Abrahaam mucaa koo hin yaadda'ini waaqayyo ni qopheessa jedhe አቤት ደስ ይላል የአብርሃም እምነት የታለ የመስዋዕቱ በግ ሲለው የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለ ለጉድለታቸው እግዚአብሔር መልሳለሁ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለ አንተ አይደለህም አንተን ብሎኛል ግን አምነዋለሁ ጌታዬን ልቤን ሊፈትነው ነው የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለው ማን ያዘጋጃል እግዚአብሔር ያዘጋጃል እግዚአብሔር ያዘጋጅልህን በጎደለን ነገር እግዚአብሔር ያዘጋጅልህን በደከምንበት ጉዳይ እግዚአብሔር ያዘጋጅልን ባዘንበት ጉዳይ እግዚአብሔር ያዘጋጅልን ለቤተ ክርስቲያን የሚሆነውን እግዚአብሔር ያዘጋጅልን ለሀገር የሚሆነውን እግዚአብሔር ያዘጋጅልን ለትውልድ የሚሆነውን እግዚአብሔር ያዘጋጅልን ለቤተሰብ የሚሆነውን እግዚአብሔር ያዘጋጅልን መድኃኒት የሚሆነውን እግዚአብሔር ያዘጋጅልን ያዘጋጅ እግዚአብሔር waaqayyo ni qopheessa አባንሳ waaqayyo ni qopheessa jennaan ይስሐቅ ሙጫንሳ አባይሰ ዱካ አባሳ ዱካ ቡኤ ደሙና ኤገሌ ገረት ሁሉ ሰናቲስ ኒቀቀበኒ አብርሃሚስ ኢሳ አርሳዳፍ ተው ቆራቲ ወልቲ ቀበሰና እዶ አርሳንት ዲያቱረ ቆራን ወልረነቀ ይጀድ ቆራን ወልረነቀ ከኤ አብደ ቆጴስ ቆራኒቻ እገ ቆጴስ ቦዴ አብርሃም ሙጫ ይስሐቅን ኮቱ ጀዴ ኮተሌ ሙጫዳን ሃርከይሳ ሚልሳ ሂደ ኢዶ አርሳን ያሰነረ ኒጪብሰ ጀዳ ማልጎቹ ዳፊ ሙጫሳ ቶክቸሰና በረዱሉማ ይሳ አርገቴ ይስሐቅን ሃርካ ሚልሳ ሂደ ቆራኒ ረዩ ካልሞ ኢዶ አርሳን ያሰነረ ኒጪብሰ ኤገ ኢሰ ጪብሰ ቦዴ ዋቀዮቱ ጋፈቴ ዋንተኤፍ አኒ ኮነን ጃለዳ እንጀዲና ዋቀዮ ጃለቴናን ከንሳቶ eenyu jaalateenaan bakka waaqayyo namni tokko yoo tasallukuun illee jalaa duute maaloo hidhee guyyaa guutuu taa'ee bo'a eeyyamni eenyu haa ta'u hin ulfaataam garuu eeyyamni immoo eenyu haa ta'u nama dadhabsiisaa garuu eeyyamni eenyu haa ta'u nama rakkisaa garuu eeyyamni eenyu haa ta'u jireenya keenya keessatti eeyyamni waaqayyo haa raawwatu kanaaf duuka boonni maal jedhan eeyyamni gooftaa haa ta'u jennee ni dhiisneedho ዝም ጀኔ እንደው ምን ዲስኔ እንጨልስኔ ጀዶ አየምኔኙ አተው እኔ አየምኔ ዋቀዩ አተው ጀኔ አብርሃም ሙጫሳ ቶክቸሰና ዋቀዩ ዳፍ አርሳ ታሱዳፍ ሃርካ ሚልሳ ሂዴ ኒጪብሰ ጀዳ ሙጫን ሳሲን እንዲሁ አባኮ ነንጃለቱ አከም ነቀሉ ዳፍ ዲምታ አከማናን አርሳ ነጎታ ሂዴ እንጋፈነ ሙጫንሳ ዋቀዩ ጆሌ ኤባኑ ፈላቶ ኢጆሌ ኤብተሞ ይስሐቅ አባሳ አብርሃሚን አከመከስ ጎተ ያ አባኮ ነንጃለቱ እንጂን በረከነ ኮጆሌን አባኮ አተከስናን ጎቶታና ካደኮ አተከሲን ጎቶታና አሙጫ ኬሚቲ ነንበዳጀዱ ሰቦ ዋቀዮ ኢጆሌን ኤቦ ዋቀዮዳ ማቲ ሳኒዳፍ አጀጀሙን ድርቀበ ሳኒዳ ቢየለፋረት ኡምሪንኪ አከሲፍ ኤረቱፍ አባፊ ሃደከ ከበጀ እኙን ከበጂ ቢየለፋረት ኤበና ከጅራት ቢየለፋረት አከከበጀም ቢየለፋረት ኡምሪንኪ አከኤረቱ አባፍ ሃደከ ከበጂ ይጀዳ ፈካቲ ዋቀዮ አባፋት ገኝ
abbaasaa hin jaallate Yisaaq fedhiin abbaasaa yaa guutu yaa raawwatu jedhee otoo waa tokko hin gaafatiin እንደውም hiikkoon mana kiristaanaa keenyaa maal jedha Abrahaam Yisaaqin harkaaf miilla isaa hidhee ija isaa ol ga'u kan dugda isaadhaan ciibsee jedha innaa dugda isaadhaan isa ciibsee ija isaa keessa ilaalee keessi isaa gaddoo mucaan isaa Yisaaq akkas jedheeni yaa abbaa koo jedhe yaa abbaa koo ija koo gaafa ilaaltu ni gadditaa ija koo gaafa ilaaltu nama rarsiifattee Waaqayyo wajjin akka walitti hin buune nama rarsiifattee gooftaa kee abbaa kee isa si waame gooftaa Waaqayyo wajjin akka walitti hin buune ana fuula koodhaan garaa koodhaan na ciibsi jedheen laphee koodhaan na ciibsi jedheen ijoollee akkasii Waaqayyo nuuf haa baay'isu. Fuula koodhaan na ciibsi innaa sana ija koo keessa na ilaalte nan mararsiifattu naaf gaddite Waaqayyo wajjin fedha Waaqayyo wajjin walitti hin buutu laphee koodhaan na ciibsi jedhe ይስሐቅ የተባረከ የእግዚአብሔር ሰው ነው። አባቴ አብርሃም ሆይ እንዴት አንድ ልጅህን ትገልኛለህ ደግሞ እንዴት አንድ ልጅህን መስዋዕት ታደርገኛለህ አላለም ፈቃድህ ነው አባቴ አንተ ከእግዚአብሔር ጋር የምትወዳጅበት የእግዚአብሔርን ህብረት የምትገልጥበት ነው ይሁን አለ ወደ ላይ አስተኝቶ አብርሃም ሊያርደው ሊሰዋው ሲል አባቴ ሆይ አይኔን አይተ ፍርሃት እንዳይሰማ ደግሞ አዝነህልኝ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳትጋጭ በሆዴ አስተኛኝ አለው አብርሃም ልጁ ይስሐቅን በልቡ አስተኝቶ ቢላዋ አንስቶ ሊያርደው ሲል ከሰማይ የእግዚአብሔር መልአክ አብርሃምን አብርሃም ብሎ ጠራው አብርሃም እነሆኝ ሲል በልጅህ በይስሐቅ ላይ አንዳች ክፉ ነገር እንዳታደርግበት አለ ይላል ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን mucaasaa ciibsee Abrahaam amantiidhumaan inni kun sobamini inni kun fakkeessuudhaaf miti amantiidhumaan albeesaa kaasee Abrahaam mucaasaa qaluudhaaf gaafa jedhu ergamaan Waaqayyo samiirraati Abrahaam ittiin jedhe Abrahaam abeet jedhe gaafa awwaatu mucaa kee Yisaaq irratti waan hamaa tokkoyyuu akka irratti hin goone ittiin jedhe Waaqayyo qorumsa keessa sadabarsee Abrahaamin amantaasaa ilaale san booddeetti garagalee gaafa ilaalu Waaqayyo hoolaa qopheesseera galanni fulfinni maqaa isaadhaaf yaa ta'u hoolaa qopheesseera hoolaa adii qopheesseera hoolaan adiin hidhamee booddeesaa hurufa keessa dhaabbateera Abrahaam hoolaa sana iddoo ilma kee qali yookaan aarsaa taasittiin jedhe Waaqayyo Abrahaam ilmi isaa Yisaaq hoolaan aarsaadhaaf ta'u garam jira gaafa jedhu deebiin Abrahaam maal ture Abrahaam maal jedhe deebise Waaqayyo maal jedha Waaqayyo jedhame ni qopheessa eenyu ni qopheessa Waaqayyo hunda keenyaaf nuuf qopheessu isa nu barbaachisu Waaqayyo ni qopheessa jedhee ture amantaadhaan kanaafnaam hoolaa qopheesseefi kunoo isa sana qalii isa sana immoo aarsaa godhi dhiyeessittiin jedhe qopheessa Waaqayyo እግዚአብሔር ያዘጋጃል ማን ያዘጋጃል እግዚአብሔር ያዘጋጃል አብርሃም በልጁ በይስሐቅ ላይ በላው ሊያወርድበት ሊያርደው ሲፈልግ እግዚአብሔር በግ አዘጋጀ በዕፀ ሳቤቅ የታሰረ በግ አሳየው ነጭ በግ እርሱን ለመስዋዕት እንዲያቀርብ እግዚአብሔር ያዘጋጃል በምድረ በዳም ቢሆን ማን ያዘጋጃል እግዚአብሔር ያዘጋጃል Abrahaam hoolaa sana aarsaa godhee Waaqayyoodhaaf dhiyeesse Waaqayyoos isaaf waadaa hin galeef kana booddee ati ana mucaa kee tokkicha otoo mararfatiin aarsaa gootee dhiyeessuudhaaf amanamteetta amantii kee ilaaleera akkana jaallattu argeera bareera sin eebbisaattiin jedhe maalan si godha sin eebbisa eebbaan si guuta sugaan si guuta biyyi lafaa hundumtiyyuu ormoonni hundumtiyyuu maqaa keedhaan ni eebbifamu jedhe maal ta'u ni eebbifamu ati amanamteetta kanaaf eebbaan ni guutamtaattiin jedhe saba Waaqayyo Abrahaam ilma isaa tokkicha dhiyeesse Abrahaam fakkeenya Waaqa abbaadha Abrahaam fakkeenya eenyudha isiniin jedhe akkam turtan jirtu moo dadhabdaniittu buna yaddaniittu inni fashi bun mee warri buna yaddan sirriitti galateessaa እሺ Waaqayyo sirriitti galateessaa cimina keessaniif
waaqayyo abbaan Abrahaamin fakkeeffame yookaan Abrahaam fakkeenya waaqayyo abbaat ilmi isaa Yisaaq immoo fakkeenya ilma waaqayyo Yesuus Kiristoos. Abrahaam ilma isaa tokkichaaf otoo hin nahin ilma isaa tokkicha aarsaa taasisuudhaaf ni deeme. Waaqayyo gooftaan keenya waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha hamma kennutti addunyaa akkasuma maal jedheera jaallateera. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 3:16 addunyaa akkasumaan jaallate maal amma godhutti ilma isaa tokkicha hanga kennutti addunyaa akkasumaan jaallate. እግዚአብሔር ዓለሙን እንዲሁ ወዷል። እንዴት? አንድ ልጁን ለቤዛነት እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷል አለ። እንዲሁ ወዷል እግዚአብሔር አብርሃም የእግዚአብሔር ምሳሌ ነው። ልጁ ይስሐቅ ደግሞ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ይስሐቅ እንጨቱን የሚሰዋበትን እንጨት እንደተሸከመ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰቀልበትን መስቀል የመሸከሙ ምሳሌ ነው። ቁርአን ኢቲር አልፋተው ባደተ ደም ይስሐቅ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ጭቡ መሌ ዋኤ ደለነማ ሁንዱመዩ ፈኖረቲ ፈኒፈሙዳ ፈኖረቲ እንቀለሙዳ ዋኤ ደለነማ ፈኖቲ ፈኒፈሙ ባደተ ደም ነማ ብራቱ ባቴ ሞፊ ባደተ ሲባቴ ምቲ ፈኖ ሰነ ባቴ ዱካ ደደቢ አዩካን ሞ አሲፍ አቺሰ ደደምሳ ቱረን ፈኖ ሰነ ባቴ ይቹዶ ከና ፈከኘ ጎፍታ ፈከኘ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስሐቅ ጀቹዳ ሆላ ሰነ ዋቀዩ ኒቆጴሴ ሆልቺ ዋቀዩ ኢኒያመነማን ጎፍታ ከኘ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤኑስን ኤኙዳ ስን እንጀዴ ኤኙዳ ሆላን ኒ ዱጋ ሆልቺ ዋቀዩ ጭቡ ደለነማ ሁንዱማ ይቁልቁልሱ ኤኙዳ አከሰዳም ወንጌል ዮሐንስ በቆና ተቆለከሰ ዲግደሚ ሰገል ረቲ ሆልቺ ዋቀዮ ኢላጀዴ ጩጳን ዮሐንስ ጭቡ ደለነማ ሁንደዩ ከንቁልቁሌሱ ሆላ ዋቀዮ ጀዴ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጋፋ አድርጎ ማሊፍ ሴተን በረከኩ ሞፋኬሳ ኢጆሌን እስራኤል አርሳ ዲየሱ አርሳኒ ሳን ዲየሰን ሞ አርሳ ጉጌ አርሳ ሆላድ አርሳ ማሊስን እንጀዴ አርሳ ሆላ ዴሱ ሆላ ቆጴሰኒ ሆላ ቀሉ ዲገ ሆሊቻ ሰናን አርሳ ሳሊረትኒ ፈጫሶ ዲግኒ ሆሊቻ ጭቡራቲ ከነቴን ቁልቁላ አዲዳ ነምኒ ጆሌ እስራኤል ወረ ኢብሮታ ኬሳ ዋቀዮን የከ ጭቡ ሆጀቴ ሆላ ቀቤ ገረ ሉባትኒ ዱፋ ሆላ ቀቤ ገረ ሉባትኒ ዱፋ ሉብኒ ሆላ ይሰቀቤ ዱፌ ነመ ጭበማ ሰናን ሀርከኬ ረካ ይጅዳኒ ነምኒ ጭበማንሱን ሀርከሳ መታ ሆላ ረካ ጭቡንሳ ይሰራቲ ገረ ሆላቲ ኒደብራ ሆላን ሱኒስ ዋኤ ጭቡነ መሰናፍ ኒቀለመቱሬ ጀ እንኩን የሮዳፍ ኢጆሌ እስራኤል ቁልቁሌሳ ቶሬ የሮዳፍ ኢሳኔን ቁልቁሌሳ ቶሬ ጭቡራቲ ኢሳን ቁልቁሌሳ ቶሬ ኡመገሩሚት ማልሚቲ የሮዳፍ ቁልቁሌሳ ተከቶሬ ሞ ጋፈ ጭቡራወቱ አመስ ዋኤ ሳዳፍ ጭቡራቲ ያከን ቁልቁላውፍ ሆላን ገረብራ ቀለሙን አቀባ የእስራኤል ልጆች ኃጢአት ሲያደርጉ ሲበድሉ በግ ያዘጋጃሉ። በግ ስለነሱ ፈንታ ይታረዳል ለኃጢአት ስርየት እንዲሆንላቸው። እውነተኛው በግ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ወጋት የሮቶኮሞ ሃንገፍኒ ልቦታ እስራኤል ወጋት የሮቶኮ ገረመነ ቁልቁልማቲ ኢገሆላ ቀበቴኒ ሰይነቱሬ ወጋት የሮቶ ቆፋዳ ሰና እንስ ሃንገፈሉ ቦታዳ ገረመነ ቁልቁልማቲ ኦልሴኔ ሆላሰና ኢገሳ ቀበቴ ኦሊጣ ኢዶ አርሳንቲ ቆጳውቲስ ኒፈጫሳ ገሩ ገረመነ ቁልቁልማቲ ጋፈሰኑ ዱግደሳቲ ፉኞ ዮካን ገመደቱ ሂደማ ዱግደሳቱ ማልቱ ሂደማ አከም ቱርሰና ገለተኙ ዱግደ ሳረቲ ፉኞቱ ሂደማ ዮካን ገመደቱ ሂደማ ገመን ሂደሜ ገመኒ ጫፊንሳ በከረካማ ኢኒ ሞ ሻኩራን ረት ጎለሜ አከሱማ አሲፊ አስረቲ ኪሲ ለማንሳ ኡሪሚ ፊ ቱሚም ከነ ጀደሞ ፈከኘ ጆሌ እስራኤል አሲን ጃ አስራን ሞጃ ካወቴ ገረመነ ቁልቁልማቲ ኦልሴና አቺ ከሰሰኔ ጋፈኒ አርሳዲስ ጋፋ ሲፋች ደደቢው ሰገሌን ይደጋማ ይሰረ ከንጅሩራቲ ከንከ ሰገሌን ይደጋማ አስረትሞ ቁልቁልማን ዋቀዩዳፍ ከንጀዱ ካወቴ ኦልጣ ኦሊጤ ኦሶቶ ጃጅላ ጅሩ አርሳ ዲሳ ጅሩ ገሩ ሰገሌንሳ በደጀናን ሰገሌንሳ ደበሜጀናን ዱኤ ጅራ አይቹ ከናፍ ኦልሴናኒ ሰባሱን እንደንዳም ነምኒ ስኑ ሲንዱ አዋንቴፍ ዱኤ ረታናኒ ፉኞ ሰናን ሃርኪሰኒ ገዲ ሰባሱሬ ፈሳ ኩንተ ጃጅለ በረከኩ ሞፋ
የእስራኤል ልጆች በዓመት አንድ ጊዜ ለኃጢአት ስርየት እንዲሆንላቸው ሊቀ ካህኑ ያንን የሚረጨውን የበግ ደም ይዞ ወደ መቅደስ ይገባል። በመሠዊያ ላይ ደም ይረጫል። ከዚያ በፊት ግን ሻኩራው አለ። በግንባሩ ላይ ደግሞ ቅድስና ለእግዚአብሔር ሚል ጽሑፍ አለበት። በሁለቱ የደረት ኪስ ኡሪምና ቱሚም በሐዲሱ ኪዳን የጸጋና የሰላም ምሳሌ ናቸው። ሁለቱ ደረት ኪስ ላይ ኡሪምና ቱሚም አስገብቶ ወደ መቅደስ ይገባል። ሲያገለግል ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ገብቶ ሲያገለግል ድምፁ ከጠፋ በወገቡ ላይ መጫኛ ታስሮ ስለሆነ የሚገባው በገመዱ ጎትተው ያወጡታል። በምን ጎትተው አልኳችሁ? በገመድ ጎትተው በገመድ ስበው ያወጡታል። ከሞተ ቢገቡ እነሱም ይሞታሉ። ስለዚህ በገመድ ጎትተው ያወጡታል። ገመዳን አልከሰኒ ሰባስ namni gara biraa hillixu yoo namni suni hangafti luboota suni tajaajila keessatti yoo boqate yookaan yoo du'e bara sana Waaqayyo ijoollee Israa'eliif dhiifaman taasifne jechuudha. Maal hin taasifne jechuudha? dhiifaman taasifne. Kanaaf beelaan waan garaagaraatiin ni rukutamu, hongeedhaan ni rukutamu ture. Gara sana ol seenee ni tajaajila ture. Hangafni luboota inni dhugaa Kiristoos Iyesuus garuu waa'ee hunda keenyaatiif gara qulqullummaa iddoo qulqullummaa isa dhugaa fannootti ol ba'e. Maalitti ol ba'e? Fannootti ol ba'e. Fannoo irratti waa'ee cubbuu dhala namaa hundumaayyuu dhiiga isaa ni dhangalaase. Innaa dhiigni isaa fannoo irratti dhangalaa'u anaaf isin cubbuu keenya irraatii ni qulqulloofne. Galanni fulfinni maqaa isaadhaaf yaa ta'u. hoolonni baraka kumoofaa yeroodhaaf nama qulqulleessu. Kiristoos Iyesuus garuu bara baraan cubbuu dhala namaarraa kan nama qulqulleessu, bara baraan cubburraatii kan nama qulqulleessu. Kanaaf qulqullichi Yohaannis ergaasaa isa jalqabaa boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irratti wadamu ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያነጻሃንም ኩሉ ኃጣዊነ ጀ ኢግኒ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ cubbuu hundumarraatiyyuu nu qulqulleessa jedhe. cubburraatii kan nama qulqulleessu ኢግኒ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ yeroodhaaf otoo hin taane bara hamma baraatti kan nama qulqulleessudha. ስለዚህ እውነተኛው ሊቀ ካህን እውነተኛው የእግዚአብሔር ታማኝ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ሁላችን ኃጢአት ወደ መስቀል በገዛ ደሙ ገባ ይላል። በማን ደም ገባ? እነዚያ ሊቃነ ካህናት የበግ ደም ይዘው ይገባሉ። ክርስቶስ ኢየሱስ ግን በገዛ ደሙ ወደ ቅድስት ገባ እንጂ በእንስሶች በፍየሎችና በጥጃዎች ወይም በኮርማዎች ደም አይደለም አለ። ነውርና ተንኮል የሌለበት ሊቀ ካህን፣ ከኃጢአተኞች ከፍ ከፍ ያለ ሊቀ ካህን hangafa luboota cubbuu hin qabne, hangafa luboota warroota cubbamaniirraati ol jedhe. Hangafni luboota amanamaan akka warra kaanii dhiiga hoolaadhaan, dhiiga guggeedhaan, dhiiga immoo jabbiidhaan ol hin seenne jedhe. Dhiiga isaa qulqulluudhaan ol seenedha. Dhiiga eenyuudhaan? dhiiga isaa qulqulluudhaan ol seene. Inni hin didamu, inni jaallatamaadha. Waaqayyoon fuulduratti aarsaan dhugaan, hoolaan aarsaadhaaf ta'u inni dhugaa Kiristoos Iyesuus ilma Waaqayyooti. Galanni fulfinni maqaa isaadhaaf haa ta'u, galateessaa sirriitti. hin didamu, jaallatamaadha. Baraka kumoofaa sana garuu hoolichi gaafa qalamu, aarsaa gaafa ta'u didamuus danda'a, simatamuus danda'a. Kiristoos garuu hin didamu. Maaliin jedhu? እምቢ የማይባል መስዋዕት፣ የተወደደ መስዋዕት ነው ክርስቶስ ኢየሱስ። እምቢ አይባልም። የታመነ ሊቀ ካህን ነው። እምቢ አይባልም። ከኃጢአተኞች ከፍ ከፍ ያለ ነው። ዘከመዘከ ሊቀ ካህናት ይደልወን እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ፣ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት ይገባናል አለ። የታመነ ሊቀ ካህናት። ስለዚህ ወደ መቅደስ በገዛ ደሙ ገባ እንጂ በፍየሎችና በጥጆች ወይም በኮርማዎች ደም አይደለም። ስለዚህ ከኃጢአት ለዘላለም ያነጻል። በረበራን ጭቡራቲ ነመቁልቁልስ ገለመለ ቁልቁልማት ኦልሴኔ ኢሰከናስ ከኩዋራ ኑፍ ሁንዴሴ ኢገሳ ቁልቁሉናን እኒ መታንሳ አርሳቴ አርሳ ከንዴሱ hangafa ልቦታቴ አርሳ ከንሲመቱ ዋቀቴ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ገለመለ ቁልቁልማት ኦልሴኔ ከናፍ መነ ቁልቁልማ ኑፍ ሁንዴሴ dhiiga isaa qulqulluun cubburraatii nu dhiqe jechuudha. Kanaaf nuun amma cubbuudhaan gaafa qabamnu gara mana qulqullummaatti ol seennee mana qulqullummaatti fooniif dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa hirmaannu, gaafa fudhannu cubburraatii ni qulqulloofna. Cubburraatii maal taana? Cubburaa yoo raawwattan, cubbuu yoo hojjettan jalqaba maal gootu? Maal gootu? Mee warra siin jedhe sirriitti lilleedhaan galateessaa. እንደሬስ እጁ ለፈካት ረዘመ መሰለኝ አይደል? እሺ ጥሙሬ እሺ
የጭቡራ ወተን ጀልቀው ማልጎት ማልገልቱ ጭቡራ ወተን እዚህ ሀገር ንስሐ የለም እንዴ? የጭቦ እጅተ ማልጎቱ ንስሐ ገልቱ በዲ ንስሐ ገልቱ ዮካን ጋቢ ገሉን ቃመ ሰዲ ፍራወተም ዮካን ኢዶ ሰዲት ሆጀተማ ዮካን ሀለ ሰዲን ጋቢ ገለማ እኒ ጀልቀባ ኦፊ ከሰኒፍ ጋቢ ገልቱ ኤኙናፍ ጋቢ ገልቱ ኦፊ ከሰኒፍ ጋቢ ገልቱ በሌሴ ጅራይት ሀፉር ቆልቆሎን እና ሰኒት ዱበቶ በሌሴ ተኒ ኦፊ ከሰኒፍ ጋቢ ገልቱ እኒ ለመፋ ገረ ዋቀዮ ፉልደቲ ጅልቤ ፈተኒ ዋቀዮ ፉልደቲ ጋቢ ገልቱ ኤኙ ፉልደቲ ያ ጎፍታ ያ ዋቀዮ አቲ አመነ ማዳ ጭቡራ ነቁልቁሌሶን ይደንደሳ ሲበሌሴ ሲየከራ ፉልረኬት የከማቴራ ኢፈመናፍ ጎዴተኒ ዋቀዮ ፉልደቲ ጋቢ ገልቱ ሰደፋረት ጭቡ ሰነት ሂንዴቢው ጭቡን ኩን አናፍ ከነ ቦዴ ኤርሚ ደጋፈተኒሞ ገረ ኤኙ ደምቱ ገረ ልቦታቲ ደምቱ ተርቱሊያን አባን ጀደ መከሰራ መን ክርስቲያና ሆስፒታላ ፉራዋት መን ክርስቲያና ማሎዳ ሆስፒታል አፉራዋል አይደ ነምን እኩምሰተ ገረ ሆስፒታል አከደሙ ኖኒስ ጋፈ ጭቡራ ወንደ ገረ መነ ቁልቁልማት ሂንዴምና ሉቦኒ ሞ ዶክተሮታ ዳይ አኩመ ዶክተሪ ማል ሲልኩባ አከም ሲጎዳ ጀዴ ነመጋፈቱ ኖኒስ ሞ ገራ ኮነ ሙራ መታ ኮነ ልኩባ ለፈቱነቲናና ጀነ ይመን ለምቲ አከስ ደሞሚት ቢያ ከና ልኩም እንጅሩ ፈካተ ዋቃዩ ስራት ያፈገይሶ አከስነ ጎድ አከሰንተ እተሪት ይመቱ ሰነቦደ ዶክተሪ ማልስ ሊንጀራ ዱኩብነከ ኢሰከነና ዱኩበከ ከናፊ ሞ ፈይነ ከንተው ቆሪሸ ከንተው ኢሰከነ ደ ማልስ ሊፍላት ዮካን መርፌ ዮካን ሞ ማልስ ሊፍላት ክኒኒስ ሊፍላት መሌ ኦፊ ከሰኒ አሃ ዱኩብነከ ኢሰከነና መርፌን ፉዳ እንጀተኒ ከናፍ ልቦኒስ አኩመ ከነ ጭቡ ከሰን እገደ ጋኒ ቦዴ ኢሰከነ ራወዳ ስሪንጀዱ ቀኖና ስኒፍ ከኑ ኢሰሰነ ራወተኒ ጋፈ ጡሙርተን ገረ ሉባት ዲምተኒ ሉፍቱ ሉብኒስ ፍታዘው እንዲ ደገሜ ዮካን ሂኮ ኢልማ ደገሜ ማል ስሪንጀራ ስኒፍ ከለቴ ዋቀዩ ስናይኩ ጀ እኙ ስናይኩ ከነመ ሂኮ እኙዳ ሉብኒ ዋቀዩ ስናይኩ ጀ ሉብሚቲ ከነመ ሂኮ አንጎ ከንከንዴፍሰና ሉብኒ ሃንገፍኒ ልቦታ እንዱጋ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ አመ ገረ መነ ቁልቁልማት ጋፎልሴኑ ስኒ ቁልቁሌሳ ራወቴራ ምትያራ ራወቴራ ሞራወኒ ስኒ ቁልቁሌሳ ራወቴራ ስኒ ቁልቁሌሳ ጀቹን የሮ ኤርገሞኒ ፊ ኢልሚነማ ተኮቲ ተውዳ ሜቀት ተውዳ tokko yeroti taanudha ergamoota wajjin yeroti tokko taanudha kanaaf gooftaan ni argama tajaajila mana qulqullummaa keessatti raawwatu fooniif dhiigni gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa dhiyaatu hangafni luboota eenyudha kan dhiyeessu eenyudha hangafni luboota eenyudha isa kan dhiyeessu luba tajaajiluudhuma gooftaa Yesuus Kiristoosdha lagaa jirtu eenyudha አርሳሰነ ከን ኤሱ ሃንገፍኒ ልቦታ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደመለ ልበ ተጃጅሉ ሚት ነደጋ ጅርቱ ኤኙምቲ ሉብኒ ተጃጅላ ሉበሚት ከን ኤሱ ሃንገፈ ልቦታ ከን ሂንዲደም ዋቀዮ አባብረት ከን ጃለተመ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ አርሳሰነ ከን ኤሱ አርሳስ ከን ሲመቱ አርሳኒ ሲሟከሱም ኤኙዳ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳ ካህኑ አገልጋይ ነው ወደ መቅደስ የገባው አገልጋይ ነው ካህኑ በአገልግሎት የሚሳተፍ ነው መስዋዕቱን የሚሰዋ መስዋዕቱን የሚያቀርብ ሊቀ ካህናት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መስዋዕቱን አቅራቢ እርሱ ነው መስዋዕቱን ያቀርባል መስዋዕቱን ሲያቀርብ እምቢ የማይባል ሊቀ ካህን ነው ከኃጢአተኞች ነውር የሌለበት ከኃጢአተኞች የተለየ ተንኮል የሌለበት የእግዚአብሔር ወዳጅ ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ሊቀ ካህኑ እምቢ አይባልም መስዋዕቱም እምቢ አይባልም መስዋዕቱ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መስዋዕቱን ተቀባይ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክብር ለተወደደ ስሙ ይሁን ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑት መስዋዕት አቅራቢም መስዋዕት ተቀባይ ደግሞ ራሱ መስዋዕት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለዚያ ነው ካህኑ የፈለገ በደለኛ ቢሆን ኃጢአተኛ ቢሆን ካህኑ በመቅደስ ውስጥ አይሞትም ለምን ኪዳኑ የምህረት ነው እውነተኛው ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በብሉይ ኪዳን ቢሆን ካህኑ ኃጢአት ካደረገ በመቅደስ ሞቶ በገመድ ተጎትቶ ይወጣል በሐዲስ ኪዳን ግን ከኃጢአተኞች ከፍ ያለ ነውር የሌለበት ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክብር ለተወደደ ስሙ ይሁን እርሱ ነው ከናፍ አርሳን ጃለተማ አርሳ ከን ኢየሱስ
hangafni luboota isada gara mana kiristaanaa gara mana qulqullummaatti ol seennee aarsaa sana yookaan immoo fooniif dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos sana gaafa hirmaannu hangafni luboota isa dhiyeessu isadha. Kanaaf luboonni yoo cubban iyyuu aangoon isaanii garuu amanamaadha. Luboonni yoo badii raawwatan iyyuu nama waan ta'aniif yoo dadhaban iyyuu aangoon isaanii garuu cimaan aangoon isaanii garuu kan hin didamanidha. Isaan wajjin kan tajaajilu isaanirra kan bulu hangafa luboota eenyu waan ta'eefdha? Gooftaa Yesuus Kiristoos. Galanni fulfinni maqaa isaadhaaf yaa ta'u. Hoolichi Waaqayyoo inni dhugaan dhiiga isaadhaan amanamaa qulqullaa dhiiga isaadhaan cubburraatiin ni qulqulleesse gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Galanni fulfinni maqaa isaadhaaf yaa ta'u. ተሰብስበው ነበር፣ ተበተኑ፣ ቀርበው ነበር፣ ራቁ፣ አምነው ነበር፣ ካዱ፣ ዘምረው ነበር፣ ዘፈኑ ከባል እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ሁላችንም ይሰውረን፣ ያስተማረን፣ የመከረን፣ የገሰጸን፣ በመንገዳችን የቀደመልን ሚስጥር የገለጠልን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የከበረና የተመሰገነ ይሁን። ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑት እግዚአብሔርን።